সার্ক ওয়ালা টপিক। তো এখন ছোটখাটো এই সার্ক ওয়ালা টপিকটা করিয়ে দিচ্ছি। ছোট টপিক, মানে আরামসে শেষ হয়ে যাবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক একবার করে নিলে পরে এটাকেই রিভাইজ যদি করতে থাকো, দেন আফটার দ্যাট ইউ ওয়ন্ট নিড এনিথিং এলস এটা রিগার্ডিং কোনো কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য। তো সার্ক দিয়ে চালু করি আজকে 5.6। and हाँ, तो SAARC is covered under GS पेपर 3। GS पेपर 3 उस पे सेक्शन ई में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस এটার মধ্যে ইউএন as such is a very important topic। ইউএন এর রিগার্ডিং ইউএন এর যত বডিজ আছে, ইফ দে আর ইন নিউজ দেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। আর ইউএন ছাড়াও আবার ইউএন এর সমসাময়িক বা সিমিলার কাইন্ড অফ বডিজ যেগুলো আছে এট দ্য ওয়ার্ল্ড লেভেল, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পাকড়লো, আইএমএফ পাকড়লো, অল দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট। এটার সাথেই রিলেটেড যেগুলো আছে, রোল অফ ভেরিয়াস অর্গানস অফ ইউএনও। तो এটা তো হয়ে যাচ্ছে यूएनओ रिगार्डिंग। और उसके साथ एक टॉपिक आता है सार्क। तो सार्क इज ए सेपरेट वन और यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऑल दिस थिंग्स আর এ সেপারেট আদার টপিক। তো ওটা ইউএন वाला করতে গেলে কাফি সময় লাগবে, কারণ এটার মধ্যে অনেকগুলো বডিজ আছে আর সবগুলোর ব্যাপারে কিছু না কিছু যখন जानते হবে, दैट विल टेक थोड़ा सा टाइम। तो उसको अलग से करेंगे मे बी दिस मंथ और তারপরের মান্থ, কারণ এটা মেইন সেট টপিক। তো এটা কিছুদিন পরে করলেও অসুবিধা নেই। सार्कটা করে নিচ্ছি, ছোটখাটো টপিক, इसको कवर कर लेना जरूरी है। तो टुडे एटलीस्ट इन दिस क्लास वी विल डू द सार्क। सार्क एज सच इसका फुल फॉर्म क्या है? সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিয়নাল কোঅপারেশন। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিজ গুলো আছে ওদের একটা অ্যাসোসিয়েশন। স্পেসিফিক্যালি उसका टारगेट क्या है इस एसोसिएशन का? রিজিয়নাল কোঅপারেশন। তো অ্যাজ সাচ এই রিজিয়নের মধ্যে কোঅপারেশন ক্রিয়েট করার জন্য ইউ ক্যান সে দিস বডি হ্যাজ বিন ফর্ম। अब सार्क एज सच क्या है? রিজিয়নাল इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। গভর্নমেন্টের মধ্যে ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন প্লাস জিওপলিটিক্যাল ইউনিয়ন। জিওপলিটিক্যাল মানে কি? মানে জিওগ্রাফি আর পলিটিক্সের মিলে হচ্ছে ওয়ার্ড দিস জিওপলিটিক্যাল। তো as such importance from the point of view of geographical importance, এখানের মধ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইম্পর্টেন্স কেন? কারণ এই সার্কের মধ্যে যতগুলো কান্ট্রি আছে all these are sharing some or the other land boundary বা ওয়াটার বাউন্ডারি, সবকিছু কাছাকাছি আছে all these countries। সেকেন্ড ইজ পলিটিক্যালি অলসো দে আর কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। তো এই দুটোকে মিলিয়ে দিস ইজ এ জিওপলিটিক্যাল यूनियन इन साउथ एशिया। कौन कौन से कंट्रीज है? दिस इज द लोगो ऑफ सार्क। কোন কোনটা কান্ট্রি আছে? আফগানিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপস, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা। যখন সার্ক অ্যাজ সাচ ফর্মুলেট হয়, যখন ফর্ম হয় সার্ক, at that time there were আফগানিস্তান ওয়াজ নট দেয়ার ইনিশিয়ালি। তো বাকি ছিল এই 4 3 7, টোটাল 7টা ছিল টোটাল মেম্বার কান্ট্রি সার্কের মধ্যে। আফগানিস্তান 2 বছর, সরি, আফগানিস্তান কাফি পরে জয়েন করেছে এখানের মধ্যে, এই সার্কের মধ্যে। ঠিক আছে। তো ইভেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই সার্কের ব্যাপারে জানতে গেলে you have to understand कि इसका हिस्ट्री, मतलब कैसे चालू हुआ डिस्कसिंग ऑन कि ये सार्क কেন হওয়া দরকার, এরকম একটা রিজিয়নাল কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন হওয়া কেন দরকার। সো অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিস্টোরিক্যালি কি সিচুয়েশন ছিল ওই সময়, ওয়ার্ল্ডের কি সিচুয়েশন ছিল, এই রিজিয়নের মধ্যে সাউথ এশিয়ান রিজিয়নের মধ্যে কি সিচুয়েশন ছিল। ওয়ান্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, দেন ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড কি ভাই এই সার্ক এটার ইম্পর্টেন্স কি, এটা আসার পর কি হয়েছে, এন্ড কারেন্ট সিনারিও কি সার্কের। तो इसका फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन विल नॉट कम, यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम कि हिस्टोरिकल কিভাবে সার্ক ফর্ম হয়েছে এন্ড অল। আই ডোন্ট থিংক এরকম কোনো কোশ্চেন আসবে। দে আর মোর ফোকাসড অন কি সার্কের অ্যাচিভমেন্ট কি, সার্কের কারেন্ট রেলেভেন্স কি, অল দিস থিংস আর মোর, मतलब যেরকম কোশ্চেন আসে আজকাল
at least in TCS exam. কিন্তু হিস্ট্রিটা জানলে পরে ইটস বিকামস ইজিয়ার ফর এনি অফ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি ভাই ये সার্ক এজ এ বডি কিউ আয়া। সার্কের সাথে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট বডি এই এরিয়াতেই যেটা আছে দ্যাট ইজ আসিয়ান। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ আসিয়ান? গেম শেম হয়। Yes, sir. তো এই সার্ক আর আসিয়ানের মধ্যেও উই ক্যান হ্যাভ সাম সর্ট অফ কম্পারিজন কি ওয়াই আসিয়ান অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কড অ্যান্ড সার্ক ডিড নট ওয়ার্ক। এটা একটা কম্পারেটিভ একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে। But then again, I don't think ki, since ASEAN is not part of TCS syllabus as such, তুমি অন্য কোনো এক্সাম যদি দিতে যাও at that time that kind of question may come কি যেখানের মধ্যে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স বা ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড বা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এর ব্যাপারে বেশি কোয়েশ্চেন যেখানে আসে at that forum এই সার্ক আর আসিয়ানের মধ্যে কাফি কম্পারিজন রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসতে পারে। তো রিগার্ডিং দ্য ফরমেশন অফ সার্ক 1947 में क्या हुआ था सबको पता है आई थिंक। 1947 में क्या हुआ था आई थिंक भाई बोल दो 1947 में क्या हुआ था Independence. अपार्ट फ्रॉम दिस সিম্পল আনসার। এরকম একটা সিম্পল কোশ্চেন তো আমি জিজ্ঞেস করবো না 1947 এ इंडिपेंडेंस एंड ऑल। और क्या हुआ था 1947 में? Formation of Nepal, Pakistan, Myanmar. না ওই সব জিনিস ছেড়ে হোয়াট হ্যাপেন্ড at the world level 1947 1947 started a scenario of event। वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश वर्ल्ड হয়েছিল। वर्ल्ड वॉर 2 1945 तक चला था। 47 से you can say from 47 the cold war started। कोल्ड वॉर चालू हो गया था फ्रॉम 1947 एंड इट कंटिन्यूड टिल 1991। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ হওয়া অবধি 1947 to 1991 where US become one of the কি বলে পাওয়ার পয়েন্ট আর ওই সাইডে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিকাম অ্যানাদার পাওয়ার পয়েন্ট। এদের মধ্যে যে কোল্ড ওয়ার স্টার্টেড that began in 1947 continued till 1991। that was the scenario at that time 1947 এর টাইমে। প্লাস অবভিয়াসলি হ্যাঁ অ্যান্ড এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যান্ড এভরিথিং ওইসব জিনিসের জন্য ওয়ার ব্রিটেন অলসো গট ইনভলভড ইন দ্য ওয়ার। আর ওই সময়ের মধ্যে নেতাজি অলসো স্টার্টেড দিস আইএনএ মুভমেন্ট। তো আইএনএ এসে গেল। ব্রিটিশ ওয়ার নট রেডি টু ট্যাকেল সো মাচ প্রবলেম এই কি বলে এক্সটার্নাল তোমার ইউরোপিয়ান সাইডেও প্রবলেম ইন্ডিয়ান সাইডেও প্রবলেম এত কিছু যেহেতু সামলাতে পারবে না। মানে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন কি 1947 এর মধ্যে ইন্ডিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স পাওয়ার জন্য। তারপরেই শুরু হয়ে যায় তোমার এই কোল্ড ওয়ার। আর এই কোল্ড ওয়ারের টাইমে নতুন নতুন এইসব কান্ট্রিজ গুলো ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছে নতুন নতুন কান্ট্রিজ ওয়ার ফর্মড। এই 1947 to 1954 এর মধ্যে এই সাউথ এশিয়ান কোঅপারেশন যে একটা দরকার এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এর মধ্যে যে একটা কোঅপারেশন দরকার এশিয়ান রিলেশন কনফারেন্স হলো 1947 এ। কলম্বো পাওয়ার্স কনফারেন্স হলো 1954 এ। তো ভেরিয়াস কনফারেন্স এই নতুন নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিজ ওদের মধ্যে হওয়া স্টার্ট হয়। ওদের মধ্যে ডিসকাশন করা চালু হয় যে ভাই আমাদের মধ্যে थोड़ा बहुत तो कोऑपरेशन होना जरूरी है or else how will we sustain in this new world will not be able to না। তো 1947 থেকে এইসব ডিসকাশন চালু হয়ে যায় যে এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এর মধ্যে देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन और else आज नहीं तो कल फिर से कोई और आके हमारे ऊपर फिर से कब्जा कर लेगा। लेट 1970s এর মধ্যে বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া মালদ্বীপস নেপাল পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এগ্রিড টু ফর্ম এ ট্রেড ব্লক অ্যান্ড প্রমোট রিজিয়নাল কোঅপারেশন। রিজিয়নাল কোঅপারেশন তো শুধু আর মানে ওই বন্ধু বান্ধবের কথা বললে হয় না। এসব কথা বলে কতটুকু আর কোঅপারেশন থাকবে আনটিল আনলেস ইউ ইন্ট্রোডিউস ইকোনমিক্স ইন ইয়ার রিলেশনশিপ তব তক মানে একজনের সাথে আরেকজনের যদি কোনো একটা ইকোনমিক্যাল ভেস্টেড ইন্টারেস্ট না থাকে মানে আমি তোমার কাছ থেকে লেটস সে আই উইল টেক রাইস গ্রেইন ফ্রম ইউ
আই উইল গিভ ইউ কি বলে মানে বাংলাদেশের সাথে ধরো আই উইল গিভ ইউ ক্লোথস, আমাদের এখানে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, আই উইল গিভ ইউ টেক্সটাইলস, আই হ্যাভ সো মাচ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ইউ গিভ মি সাম অর দ্য আদার, আমার কাছে লেটস সে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি নেই, তো প্রোভাইড মি স্টিল, আই ডু নট হ্যাভ সিমেন্ট অর সামথিং, ইউ প্রোভাইড মি অল দিস থিংস, আই ডু নট হ্যাভ টেকনিক্যাল ক্যাপাবিলিটি, তো মুঝে वो सब दो। तो until unless you have that economical relationship, তো ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট কি তোমাদের মধ্যে এই যে কোঅপারেশনটা খুব একটা বেশি দিন চলবে। थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंस होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड এখানের মধ্যে। তো তো এরা বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, মালদ্বীপস, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা সবাই ডিসাইড করে যে আমাদের মধ্যে একটা ট্রেড ব্লক, যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা ট্রেড ব্লক বলতে পারো, সিমিলারলি যে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ যেগুলো আছে ওরাও একটা ট্রেড ব্লকের মতো ফর্ম করবে, সো দ্যাট ওদের মধ্যে রিজিয়নাল কোঅপারেশনও ইনক্রিজ হয়, এট দ্য সেম টাইম ওদের মধ্যে মানে এই কেনা বেচা অ্যান্ড অল দোজ থিংস শুড স্টার্ট। তো এইসব ডিসকাশনও হচ্ছিল লেট 1970s-এ। হু ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন যে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াটা দেয় এইসব জিনিসের, আর হু ওয়াজ দ্য ফোরফ্রন্ট রানার এইসব আইডিয়ার, যে ওদের মধ্যে রিলেশনশিপ, কোঅপারেশন, রিজিয়নাল কোঅপারেশন থাকা দরকার, দ্যাট ওয়াজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের। ঠিক আছে, বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান, আর ছিল কিং বীরেন্দ্র নেপালের। দে অ্যাডভোকেটেড ফর রিজিয়নাল কোঅপারেশন এমফাসাইজিং ওয়াটার শেয়ারিংও এখানের মধ্যে, কি এখান থেকে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা ফ্লোজ থ্রু বাংলাদেশ, নেপালের সাইডেও কাফি মানে রিভার্স অরিজিনেট হয়, তো ওয়াটার শেয়ারিং রিগার্ডিং একটা কন্টেনশাস ইস্যুকে নিয়েও দ্য নেইবারিং কান্ট্রিজ শুড হ্যাভ সাম অর দ্য আদার সর্ট অফ কোঅপারেশন, এটা থাকা দরকার। So these two persons, Ziaur Rahman and King Birendra, these two persons advocated for regional cooperation, emphasizing water sharing also. ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ 1979 में there was Afghanistan crisis, Soviet intervention in Afghanistan, heightened security concerns। ওই সময় যখন দেখলো যে দেয়ার ওয়াজ সোভিয়েত ইন্টারভেনশন ইন আফগানিস্তান, ওই কোল্ড ওয়ার চলছিল ওই সময় 1979, তো সোভিয়েত ইন্টারভেনশন হচ্ছিল আফগানিস্তান সাইডে। तब also at that time again all these countries, all these 7 countries, they started thinking कि भाई नहीं, we have to have আমাদের একসাথে একটা একজুট হয়ে একটা অর্গানাইজেশন থাকা তো দরকার। তো in 1981 foreign ministry official from all 7 nations met for the first time in Colombo। 1981 এ ফার্স্ট টাইম ওরা মিটিং করে একসাথে, কি ভাই আমাদের একটা এরকম রিজিয়নাল একটা কোঅপারেশনের অর্গানাইজেশন উই হ্যাভ টু ফর্ম। এট দ্যাট টাইম ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, দ্য টু বিগ কান্ট্রিজ এখানের মধ্যে, এই 7টা কান্ট্রিজের মধ্যে, initially expressed concern about smaller countries using SAARC against them or India dominating economically। পাকিস্তানের একটা কনসার্ন ছিল যে ভাই ইন্ডিয়া উইল বি ডমিনেটিং ইন দিস অর্গানাইজেশন। ইন্ডিয়ার একটা কনসার্ন ছিল যে ছোট ছোট কান্ট্রিজ দে উইল কাম ইনটু দিস প্ল্যাটফর্ম এন্ড স্টার্ট ইউজিং এক্সপ্রেস কনসার্ন অ্যাবাউট স্মলার কান্ট্রিজ, কি সার্ক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ওদের ইন্ডিয়ার এগেনস্টে অনেক কথাবার্তা এখান দিয়ে চলবে এক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এসে গেলে, বিকজ অবভিয়াসলি ওই সময়ও ইন্ডিয়া ওয়াজ গ্রোয়িং অ্যান্ড বাকি কান্ট্রিজ, আশেপাশের কান্ট্রিজগুলো এতটা গ্রো করেনি ওই সময়ও, তো ইস্যুস তো ছিল, মানে অবভিয়াসলি ওই যে বিগ ব্রাদার অ্যাটিটিউড ইন্ডিয়ার, সেটা সবাই চিন্তা করছিল যে আমরা যদি এই অর্গানাইজেশন জয়েন করি দেন ইন্ডিয়া উইল বি প্লেইং এ বিগ ব্রাদার অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস আস। ইন্ডিয়াও সেম ভাবে চিন্তা করছিল যে আমি যদি এত ছোট ছোট কান্ট্রিজের সাথে মানে একটা প্ল্যাটফর্মে এসে যাই, ওরা সবাই হাইলাইট করে দেবে ওদের সব কনসার্ন এই এক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে, তো মেবি একটা ওয়ার্ল্ড প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ইট উইল নট বি লুকড আপন ইন এ গুড ওয়ে। তো 1981 to 83 diplomatic consultation led to
Bangladesh drafting a working paper and a committee identifying 5 initial areas of cooperation. তো 1981 to 83 ওই সময়ের মধ্যে মানে যে ডিসকাশন 1981-এ চালু হয়েছিল ইন কলম্বো, উসকে বাদ ফাইনালি বাংলাদেশে সেই হোয়াইট পেপার, একটা ওয়ার্কিং পেপার বানানো হয় যে দেয়ার উইল বি 5 ইনিশিয়াল এরিয়াস অফ কোঅপারেশন কান্ট্রিজের মধ্যে, সেটা আইডেন্টিফাই করা হয়। আর ইন 1983 সাউথ এশিয়ান ফরেন মিনিস্টার অ্যাডপ্টেড ডিক্লারেশন অফ সার্ক লঞ্চিং দ্য ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ইন 5 কি এরিয়াস। 5টা কি এরিয়াস আইডেন্টিফাই করা হয় 1983-তে। এই ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন আইপিএ 5টা এরিয়াজে ডিক্লারেশন অ্যাডপ্ট করা হয়। 1983-তে শুধু ডিক্লারেশনটা অ্যাডপ্ট করা হয়। মোস্ট প্রবাবলি দিস ওয়াজ ইন দিল্লি 1983-তে। 1985-এ অফিসিয়াল লঞ্চ করা হয়। SAARC was officially established in Dhaka, Bangladesh, with Kathmandu as the secretariat. So if somebody asks ki SAARC কবে establish হয়, that is 1985, December 1985। কেউ আমাকে ডেটটা বলতে পারবে সার্কের এস্টাবলিশমেন্টের ডেট? बाद में पता चल जाएगा, बट अगर किसी को पता है तो बता दो। তো বেসিক্যালি বাংলাদেশের মধ্যে ইন ঢাকা বাংলাদেশ অফিসিয়াল লঞ্চ হয় 1985-এ ডিসেম্বরে। আর কাঠমান্ডু মানে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনেরই একটা সেক্রেটারিয়েট। 8th December। 8th না 9th? 8th। 8th। হ্যাঁ, তো কাঠমান্ডু সিলেক্ট করা হয় সেক্রেটারিয়েট হিসেবে। ঢাকাতে অফিসিয়াল লঞ্চ হয় ইন 1985। ফার্স্ট সামিট অবভিয়াসলি ঢাকাতেই হবে। ঢাকাতে ইনঅগুরাল সার্ক সামিট টুক প্লেস ইন ঢাকা, বাংলাদেশ। তো ইউ ক্যান সে এই জায়গা থেকে 1947 থেকে যে সিচুয়েশন ছিল, দ্যাট কোল্ড ওয়ার ওয়ালা সিচুয়েশন, কি উই হ্যাভ টু ফর্ম ওয়ান রিজিয়নাল কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন, একটা ফর্ম করা দরকার আমাদের। সেখান থেকে ডিসকাশন চালু হয়। জিয়াউর রহমান started led that discussion, plus King Birendra of Nepal also led that discussion. Finally 1981-এর মধ্যে ফরেন মিনিস্ট্রি অফিসিয়াল সবাই একসাথে মিলে they started discussing। 1983 অবধি বাংলাদেশের মধ্যে গিয়ে ফাইনালি ওয়ার্কিং পেপার পাবলিশ হয় যে আমরা এই 5টা এরিয়াস এর মধ্যে আমরা কাজ করব, কোঅপারেশন বিটুইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। তারপর in 1985 ফাইনালি সার্ক ওয়াজ formed। फर्स्ट समिट इन दिसंबर 1985 इन बांग्लादेश। ठीक है, ये है टाइमलाइन, इसको देख सकते हो। 1947 एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, फिर फिलीपींस में कॉन्फ्रेंस, फिर कोलंबो श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस 1954 অবধি। 1970s এর মধ্যে 7 সাউথ এশিয়ান নেশন এগ্রিড টু এস্টাবলিশ সার্ক, এটা 1970s এর মধ্যে হয়। জিয়াউর রহমান 1977 advocated for SAARC's creation। 77 King Birendra of Nepal emphasized regional cooperation on water sharing। 1979 में सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। 1981 এর মধ্যে ফরেন মিনিস্ট্রি ऑफिशियल फ्रॉम 7 कंट्रीज मेट फॉर फर्स्ट टाइम इन कोलंबो। ठीक है, 83 में क्या हुआ, साउथ एशियन फॉरेन मिनिस्टर एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन सार्क। ठीक है, 83 में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन आईपीएल लॉन्च्ड इन 5 की एरियाज। दिसंबर 85 में फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड इन ढाका। ये है चीज। सो दीज आर द कंट्रीज। এখানে আমাদের মালদ্বীপসটা কোথায় গেল, মালদ্বীপসটা এদিকে। ঠিক আছে, মালদ্বীপস भी है। दीज आर द कंट्रीज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियनल कोऑपरेशन। বাকি এই সাইডের যে কান্ট্রিজ গুলো আছে, দিজ আর সাউথ ইস্ট এশিয়া। দিজ আর সাউথ ইস্ট এশিয়া। আফগানিস্তানকে নিয়ে কাফি কোয়েশ্চেন থাকে। আফগানিস্তান ইনিশিয়ালি জয়েন করেনি কারণ আফগানিস্তানের পজিশন হিসেবে whether it should be part of Central Asia, whether it should be part of western side of Asia, কোন হিসাবে পার্ট হবে ওটা নিয়ে থোড়া সা কনফিউশন ছিল। প্লাস ওইখানের মধ্যে দেয়ার ওয়াজ মানে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটিও কাফি ছিল। তো ইউ ডু নট মেক ইন এ সেন্স কি তুমি এগ্রিমেন্ট কার সাথে করো, উইথ এ মানে নেভার মেক অ্যান এগ্রিমেন্ট উইথ, যদি কোনো একটা মিলিটারি পাওয়ার থাকে কোনো একটা কান্ট্রির হেড, তো there is no point making an agreement with that country
which is democratically elected. Democratic elected countries আরেকটা মিলিটারি কান্ট্রির সাথে তোমার এগ্রিমেন্ট করলো, দেন দুদিন পরে আবার মানে ইউ ক্যানট ডিপেন্ড অন দ্য মিলিটারিলি মানে মিলিটারি হেডেড কান্ট্রিদের উপর ডিপেন্ড তুমি করতে পারো না দ্যাট দে উইল keep their promise or they will continue having a good relationship with you. তো প্রবলেম ছিল আফগানিস্তানের মধ্যে। তো ইনিশিয়ালি আফগানিস্তান ডিড নট জয়েন, প্লাস ওদের লোকেশনের হিসাবেও যে সাউথ এশিয়ানের পার্ট হবে কিনা ওটা নিয়েও কনফিউশন ছিল, তার জন্য হয়নি। দেন আস্তে আস্তে এটা হয়েছে আর কি। अब रीजन क्या है इफ somebody is asking you, কারণ আমি এই পিটিটা বানিয়েছি ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ক্লাসটাও করানোর জন্য, তোমাদের বোঝার জন্য, প্লাস ইফ ইউ রিড ইট থ্রু কুছ ভি কোয়েশ্চেন আ যায় ইউ ক্যান ইজিলি আনসার, পয়েন্ট ওয়াইজ সবকিছু দেওয়া আছে, এটাকেই ফলো করে ইউ ক্যান ইজিলি রাইট ইউর आंसर। अब रीजन क्या है फॉर्मेशन ऑफ सार्क के लिए, ठीक है। ওয়ান ইজ এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজের মধ্যে দেয়ার ইজ শেয়ার্ড আইডেন্টিটি। शेयर्ड आइडेंटिटी কেন? এক তো ভাই জিওগ্রাফিক্যাল প্রক্সিমিটি, সব आसपास है, কালচারাল টাইজ, সিমিলার কালচারাল টাইজ, আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ সিমিলার চ্যালেঞ্জেস। মানে শুধু ওদের সিমিলার জিওগ্রাফিক্যাল বা কালচারাল টাইজই না, ওদের যে প্রবলেমগুলোও আছে दोज आर ऑल्सो सिमिलर। अगर प्रॉब्लम सेम है तो फिर सॉल्यूशन भी कॉमन हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? लाइक पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, ন্যাচারাল ডিজাস্টার। তো ওগুলো আর কমন প্রবলেম ইন অল দিস কান্ট্রিজ। এগুলো যতগুলো কান্ট্রিজ আছে सबके कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो अगर प्रॉब्लम्स कॉमन है तो फिर सॉल्यूशन भी सिमिलर हो सकते हैं। तो सार्क ऑफर्ड अ प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दिस इश्यूज कलेक्टिवली they can decide and find a solution for them. दूसरा क्या है रीजन? promoting regional stability. Cold War had a significant influence on South Asia. SAARC claimed to foster mutual trust. কারণ এই কোল্ড ওয়ারের মধ্যে হয়েছিল কি, this cold war resulted into a lot of mistrust between different countries কি কে কাকে সাপোর্ট করছে, whether you are supporting the Soviet Union or whether you are supporting US. There were two major power blocks. किसको सपोर्ट कर रहे हो you never know, ठीक है। তার জন্য there is a lot of mistrust between neighboring countries also। আর নতুন নতুন কান্ট্রি ফর্ম হয়েছে, নতুন নতুন इंडिपेंडेंट कंट्री, तो फिर वो मिसट्रस्ट वो ट्रस्ट आने में टाइम लगा। they also thought कि भाई we need a common body where we can come, where the কি বলে গভর্নমেন্টের যে হেড আছে, the head of the government may come and discuss and নিজেদের মধ্যে ট্রাস্ট আনতে পারে একলগে কাজ করার জন্য। सो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। देन देयर इज ए नीड ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, যেটা আগে বললাম যে তুমি कुछ भी कर लो until unless there is some economics involved in this, फिर political relationship খুব একটা বেশি দিন টিকে না। until unless there is economic relationship involved, political relationship will not sustain for long। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना जरूरी है। तो मेंबर कंट्रीज सॉ पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू इंक्रीज्ड इंट्रा-रीजियनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ए सार्केट थ्रू सार्क प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर क्या चाहिए? ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए। By coming together, South Asian nations hope to gain a stronger voice in international forum and negotiation and enhancing their collective influence on the global stage. अब छोटे छोटे नेशन हो, नए नए नेशन हो, those are established old nations. The Western nations, the European countries, all these are very old democracies. ওদের organization, ওদের UN organization and ওদের যা বাকি অর্গানাইজেশন আছে, অল দিস আর ভেরি ওল্ড এস্টাবলিশড অর্গানাইজেশন। সেখানের মধ্যে তুমি তোমার কথা গিয়ে বলতে পারার জন্য ইউ নিড সাম সর্ট অফ রিকগনিশন, গ্লোবাল রিকগনিশন। তো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার রিজন কি ভাই
हम लोगों को एक ऐसे सार्क जैसा बॉडी वी हैव टू फॉर्म. सो दीज आर 4 ইম্পর্টেন্ট রিজনস কি সার্ক কেন ফর্म করা হয়েছে ওই সময়. ठीक है. अब अगर सार्क के बारे में थोड़ा सा जाने, वी वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट सार्क. तो যেটা আগে বললাম, দিজ আর অল ছোট, তোমার যদি এমসিকিউর মধ্যে এসে যায় দ্যাট অলসো ইউ ক্যান আনসার. কারণ জিএস3 এর মধ্যে স্টার্টিং এ যে এমসিকিউ থাকে ওই এমসিকিউর মধ্যেও তো আসতে পারে না. নর্মাল প্রিলিমস এর মধ্যে তো আসতেই পারে, আর মেইনস এর মধ্যেও এমসিকিউ যে থাকে সেখানেও আসতে পারে. তো 1979 জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রেসিडेंट, ही स्टेटेड कि भाई ये सार्क जैसा कुछ तो बनाना है. फाइनली सार्क चार्टर साइन करा হয় 8th ডিসেম্বর 1985 ঢাকাতে. ঠিক আছে. তো সার্ক ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই সাইনিং দ্য সার্ক চার্টার. কোনো একটা চার্টার সাइन করে ফাইনালি যখন অল মেম্বার कंट्रीज दे एग्री कि हम लोगों को ये चीज बनाना है, एट दैट टाइम वन चार्टर इज ফর্মুলেটেড. সেই চার্টার মধ্যে ওরা কি কি করবে, কোন কোন এরিয়াজের মধ্যে দেয়ার উইল বি রিজিয়নাল কি বলে কোঅপারেশন থাকবে, অল দিস থিংস ওয়ার ফাইনালাইজড. যেটা পাঁচটা যেটা फाइनलाइज करा হয়েছিল 5 आइटम्स. तो उसके अगेंस्ट में वन सार्क चार्टर वाज फॉर्मुलेटेड. उसको सब कोई साइन करके इन 8th डिसम्बर 1985 इन ढाका सार्क केम इनटू बीइंग. ইট কম্প্রাইজেস অফ 8 মেম্বার্স. স্টার্টিং এ ছিল 7টা মেম্বার, পরে আরেকটা অ্যাড হয়, টোটাল 8 মেম্বার্স. আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, মালদ্বীপস, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা. মাইন্ড ইট কি মিয়ানমার যদিও লাগে কাছাকাছি, বাট দিস মিয়ানমার ইজ নট পার্ট অফ সার্ক. ঠিক আছে. মিয়ানমার বা বার্মা যেটাকে বলে, বার্মা और म्यांमार इज नॉट पार्ट ऑफ सार्क. মেম্বার ছাড়াও কিছু অবজারভার কান্ট্রিজ আছে. তো অবজারভার কান্ট্রিজরা কি করে, দে আর নট পার্মানেন্ট মেম্বার্স. যদি কোনো ডিসিশন নেওয়া হয় ইন দ্যাট সার্ক কমিটি, কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়, কোনো প্রপোজাল রাখা হয়, তো ডিসিশন কিভাবে নেওয়া হয়, দেয়ার ইজ এ নর্মাল ভোটিং. ইউ হ্যাভ টু ভোট, ভোটিং বেসড অন কনসেনসাস. মানে ম্যাক্সিমাম মানুষের কোনটাতে এগেইনস্ট কোনটাতে ভোট করছে সেটাই ডিসাইড করা হবে, এগ্রি করা হবে. সো দ্য অবজারভার কান্ট্রিজ যেগুলো আছে, অবজারভার কান্ট্রিজ ক্যান টেক পার্ট ইন দ্য মিটিং, বাট দে ক্যানট টেক পার্ট ইন দ্য ভোটিং. ভোটিং করতে পারবে না, শুধু দেখতে পারবে যে এরা কি নিয়ে ডিসকাশন করছে, কি ডিসিশন হচ্ছে. অল দিস থিংস the observer countries can do. They can send their representatives and they can take part in the meetings, but they cannot do the voting. ठीक है. तो 9টা observer countries ও আছে. Who are they? Australia, European Union, not as a single country, পুরো European Union, Iran, Japan, Mauritius, South Korea, USA, China, Myanmar. তো চায়না, মিয়ানমার, অলদো ইন্ডিয়ার সাথে বর্ডারিংও আছে, বাট দে আর নট পার্ট অফ, দে আর নট মেম্বার স্টেট অফ সার্ক, বাট দে আর অবজারভার কান্ট্রিজ অফ সার্ক. ঠিক আছে. সেক্রেটারিয়েট যেখানে ফাংশন করে তোমার সার্ক, দ্য সেক্রেটারিয়েট কোথায়, কাঠমান্ডু. 17 জানুয়ারি 1987 ইট ওয়াজ সেট আপ. 17 জানুয়ারি 1987. অল দিস ডেটস আর ইম্পর্টেন্ট, याद रखना. খুব একটা বেশি ডেট তো না, 4-5টা ডেটই একটু মনে রাখো. এমসিকিউতে আসলে তো দিয়েই দেবে, অর এলস তো ফির ইভেন মেইনস এর আনসার রাইটিং এর সময় ইউ ক্যান ইউজ দিস ডেটস. তো ঢাকাতে ইট ওয়াজ সাইন্ড অ্যান্ড ফার্স্ট সামিট হয় ঢাকাতে. সেখানে সার্ক চার্টার সাইন করা হয় অ্যান্ড ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন ঢাকা, বাট সেক্রেটারিয়েট ইজ ইন কাঠমান্ডু. ঠিক আছে, কাঠমান্ডুতে, নেপালে. তো ফার্স্ট সেক্রেটারি জেনারেল কে ছিলেন অফ সার্ক? হি ওয়াজ আবুল হাসান অফ বাংলাদেশ. আর একটা নর্মাল জিনিস, অলদো ইট কিপস চেঞ্জিং, এটা লাস্ট কোনো এক্সাম দেওয়ার আগে দেখে যাও যে হু ইজ দ্য কারেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল অফ সার্ক.
দ্যাট ইজ গোলাম সারওয়ার ফ্রম বাংলাদেশ। এখনো বাংলাদেশের এটা অ্যাকচুয়ালি সার্কুলেট হতে থাকে বিটুইন দ্য মেম্বার কান্ট্রিজ। এক সময় মানে এক এক সময় এই 7টা কান্ট্রিজের মধ্যে কোন কান্ট্রি থেকে হবে सेक्रेटरी जनरल সেটা সার্কুলেট হতে থাকে। अब इसका इशू क्या है कि এবার হওয়ার কথা ছিল ফ্রম আফগানিস্তান মোস্ট প্রবাবলি, বাট আফগানিস্তানের মধ্যে তালিবান আসার পর the other SAARC countries they did not recognize that Taliban government until unless ওখানের মধ্যে proper established democratic government set up হয়ে যায় তব তক the other SAARC countries they said কি okay as of now বাংলাদেশ থেকে হওয়া দরকার যে সেক্রেটারি জেনারেল যিনি আছেন that person will be from Bangladesh. তো গোলাম সরওয়ার is the current Secretary General of SAARC. March 4, 2023 তে he assumed the office. Last member to join SAARC যেটা বলছিলাম আফগানিস্তান in April 2007. 1985 এ স্টার্ট হয় SAARC, but in 2007 in April 2007 আফগানিস্তান ফাইনালি মেম্বার হয় SAARC এর। 2005 এ they applied for membership of SAARC. 2007 they became the member of SAARC. Under whose leadership? President Hamid Karzai. Hamid Karzai was there যখন আফগানিস্তান joined SAARC. ঠিক আছে? Various SAARC summits, although সবগুলো important না, कौन सा important है? फर्स्ट वाला important है कहाँ पे? बांग्लादेश, December 7 to 8 1985 में हुआ था फर्स्ट वाला। लास्ट happened in Kathmandu, Nepal in November 2014. 2014 এর লাস্ট SAARC summit হয়। After 2014 this is 2024 SAARC summit তারপরে আর হয়নি। 19th summit যেটা পাকিস্তানের শিডিউল ছিল that was cancelled. अब the problem is as such যেহেতু 2014 এর পরে আর কোনো ইভেন আফটার মোদি গভর্নমেন্ট কেম ইনটু পাওয়ার আর ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে কাফি টেনশন যেহেতু চলছে এন্ড পাকিস্তান এন্ড ইন্ডিয়া বোথ বিং দ্য বিগ কান্ট্রিজ বিগ ইকোনমিজ এই তোমার এই সার্কের মধ্যে 2014 এর পরে মোরলেস তুমি বলতে পারো যে সার্ক অ্যাজ সাচ সার্কের রেলেভেন্সও খুব একটা মানে বেশি নেই, রেলেভেন্সও কমে গেছে। আর এই পাকিস্তানের সাথে যেহেতু রিলেশনশিপ ভালো নেই তার জন্য আরো বলতে পারো যে ইভেন মোদি গভর্নমেন্ট did not take any initiative কি সার্ক কে আর কোনো প্রপারলি কন্টিনিউ করা। ইন ফিউচার ইট মে কন্টিনিউ বাট অ্যাজ অফ নাও সার্কের রিলেভেন্স খুব একটা নেই। টিসিএস এক্সাম সিলেবাসের মধ্যে বিশাল বড় করে টপিক রেখে দিয়েছে। গুড থিং ইজ যদি কোয়েশ্চেন আসে ফ্রম সার্ক তো দোজ উইল বি যা হয়ে গেছে মানে নতুন करंट अफेयर्स रिलेटेड কোনো क्वेश्चन আসবে না কারণ कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर आएगा क्या। तो फॉर यू इट्स वेरी इजी, दिस हैज टर्नड आउट टू बी ए वेरी स्टैटिक टपिक। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিছু নেই, অ্যানালাইসিস করার কিছু নেই, যা আছে আছে। কেন এস্টাবলিশ হয়েছিল, কি রকম এস্টাবলিশ হয়েছিল, কি অ্যাচিভমেন্ট, কারেন্ট সিনারিও কি, কেন এটা রেলেভেন্স হারিয়ে গেছে। তো ইফ ইউ এইসব 5-6টা কোয়েশ্চেন যদি তুমি বানিয়ে ফেলতে পারো then you can easily answer any question a SAARC related যে কোনো question you can answer। वो है एक फायदा जेटा बोलছি जो 2014 এর পরে कुछ हुआ नहीं वहां पे SAARC में तो फिर ज्यादा कुछ यहाँ पे करने का भी है नहीं, सीखने का भी कुछ है नहीं। इजी टॉपिक क्वेश्चन আসে तो फिर कर सकते हो आराम से। এখানে অবধি এনি ডাউট, এনি কোয়েশ্চেন? No, sir. ठीक है, तो वही हिसाब है SAARC इज ए वेरी इजी टॉपिक कारण इस पे कुछ करंट अफेयर्स है नहीं, आराम से कर सकते हो। तो सार्क जेटा सेटअप है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट
welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life. ठीक है, welfare of people of Asia, of South Asia, and improve their quality of life. To accelerate economic growth, social progress, cultural development in the region, and to provide all individuals opportunity to live in dignity and to realize their full potential. ये है दूसरा ऑब्जेक्टिव. थर्ड क्या है? टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथेन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. নিজেদের মধ্যে সেলফ রিলায়েন্স এস্টাবলিশ করা, সো দ্যাট खुद से ही खुद का, लेट्स से लेट इट बी फूड प्रोडक्शन, लेट इट बी इंडस्ट्रियल যে प्रोडक्शन যেগুলো হয় खुद से कर सकते हो कि नहीं. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टाब्लिश. टू कंट्रीब्यूट to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problem. Objective तो है, but मतलब considering current scenario, এই objective I don't think meet করা possible হয়েছে, কারণ इंडिया पाकिस्तान तो देख ही रहे हो जो सिचुएशन है, तो फिर तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. टू प्रमोट active collaboration and mutual assistance in economic, social, cultural, technical, scientific field. সবকিছুর মধ্যে active collaboration and mutual assistance. এই technical scientific skill এর মধ্যে there is a SAARC satellite also launched. Strengthen cooperation with other developing countries. ठीक है, अब तुम मतलब ये तो कয়েকটা, ये 8টা तो डेवलपिंग कंट्रीज হয়ে গেল. You have to connect with other similar economies, other developing countries also, so that কি বলে মানে দলটা একটু ভারী হয় ওই হিসেবে আর কি. So SAARC will also act as a platform with which you can cooperate with other developing countries also, to strengthen cooperation among themselves in international forum on matters of common interest. এখন যদি এই 8টা কান্ট্রিজের রিগার্ডিং কোনো একটা ইস্যু যদি অন্য কোনো ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে গিয়ে রেজ করতে হয়, লেটস সে দেয়ার ইজ সাম ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু যেটা রেজ করতে হবে, সেখানে ইন্ডিয়া একলা যাওয়া বা বাংলাদেশে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে, বাংলাদেশ একলা যাওয়া, লেটস সে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বা ইউনাইটেড নেশনের মধ্যে গিয়ে প্রেজেন্ট করা কোনো একটা ইস্যু, ভাবে কান্ট্রি সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি গোয়িং দেয়ার অ্যান্ড টেলিং দ্যাট ইস্যু, ইনস্টেড অফ দ্যাট যদি সার্ক থেকে 8টা কান্ট্রিজ একসাথে সেই ইস্যুটাকে প্রেজেন্ট করে, সার্ক প্রেজেন্ট করে, দ্যাট শোজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ, ওটার মধ্যে গ্রেভিটি থাকে, ওটার মধ্যে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রেশার থাকে. তো वो भी रिक्वायर्ड है कि कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस. एम्स एंड पर्पस क्या है? एम्स एंड पर्पस तो कहाँ पे दिया था, स्टार्टिंग में दिया था क्या? चलो ओके. ওইটা এরিয়াজ অফ কোঅপারেশন আই থিঙ্ক এর পরে আছে, वहां पे दिखा रहा हूँ. हाँ, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो सब चीजें ऑन विच ए सार्केर 8টা कंट्रीज दे विल वर्क ऑन. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टूरिज्म, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, नेचुरल डिजास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, कुछ छोड़ा ही नहीं, एवरीथिंग इज देयर. इंफॉर्मेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ है. So SAARC became an organization जहाँ पे all these 8 countries can come in and discuss and take up projects on all these 8 issues. ठीक है, वो है चीज areas of cooperation. क्या फिर से कर दिया. ठीक है, সার্কের মধ্যে, সার্কের যদি আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি, तो स्ट्रक्चर क्या है सार्क का? सार्क हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन अ सेंस, देयर इज ए काउंसिल. काउंसिलটা হচ্ছে সার্কের, সার্ক কাউন্সিল ইজ দ্য এপেক্স পলিসি মেকিং বডি. ঠিক আছে, সবচেয়ে হাইয়েস্ট পলিসি মেকিং বডি ইজ কল্ড দ্য কাউন্সিল. কাউন্সিলের মধ্যে কে রিপ্রেজেন্ট করেন? দ্য গভর্নমেন্ট হেডস.
তো গভর্নমেন্ট হেড মানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট হেড কে হবে? হু উইল বি Prime দ্য, Minister. হ্যাঁ, তো প্রাইম মিনিস্টার হবে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হেড। যেখানে একটু প্রেসিডেন্সিয়াল সাইডে তো প্রেসিডেন্ট হবে, যেখানে প্রাইম মিনিস্টারিয়াল গভর্নমেন্ট সেখানে প্রাইম মিনিস্টার যাবে। তো গভর্নমেন্ট হেড অফ দ্য রেসপেক্টিভ মেম্বার কান্ট্রিজ কাউন্সিলের মধ্যে থাকে, एंड दैट काउंसिल इज द एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ठीक है। दूसरा क्या है? अनदर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होते हैं? द फॉरेन मिनिस्टर्स। সেখানের মধ্যে ফরেন মিনিস্টার থাকে। দে মিট জেনারেলি 2 টাইমস অ্যানুয়ালি। এই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের মধ্যে দে ডিসাইড অন মানে ভেরিয়াস ইস্যুস। ঠিক আছে। এছাড়া আরো কিছু কিছু অর্গানাইজেশন, মানে আরো কিছু কিছু বডিজ আছে, অর্গানাইজেশন আছে সার্কের মধ্যে। স্ট্যান্ডিং কমিটি, ইট কম্প্রাইজেস দ্য ফরেন সেক্রেটারিয়েট অফ দ্য মেম্বার কান্ট্রিজ। প্রোগ্রামিং কমিটি, সিনিয়র অফিসিয়ালস থাকে। টেকনিক্যাল কমিটির মধ্যে অন্য টেকনিক্যাল মেম্বার্স থাকে। সেক্রেটারিয়েট যেটা থাকে, সেক্রেটারিয়েট 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 ইজ হেডেড বাই সেক্রেটারি সেক্রেটারি জেনারেল। আর ইয়ার এত আর সেক্রেটারি সেক্রেটারি বলে বলে ওয়ার্ডই টাং টুইস্টার হয়ে যাচ্ছে। हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, अपॉइंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। यहाँ पे काउंसिल इज नॉट इन्वॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट्स इट। करंट सेक्रेटरी जनरल के और एटलीस्ट कौन से कंट्री से है ये बता दो, नाम अगर याद नहीं है। अभी तो बताया था सेक्रेटरी जनरल, একটু আগেই বললাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। বাংলাদেশ স্যার। ওকে, নামটা তো আমারও মনে নেই, আমিও দেখে নিই। क्या है नाम? हाँ, गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। ओके। हाँ, कहा गया। হেড অফ স্টেটের যে মিটিং হয় এটা সামিট লেভেলে হয়, যেটা বলছিলাম সামিট। আমি দেখিয়েছিলাম সামিট কাহা গয়া। সার্ক সামিট যেটা হয় ইয়ারলি, ইয়ারলি বা 2 বছর 3 বছর পর বা 1 বছর, নর্মালি তো ইয়ারলি হওয়া দরকার। বাট সামটাইমস তুমি যদি এটা 85 86 87 88 90 কাফি কন্টিনিউয়াসলি হলো, এখানে আমাদের একটু গ্যাপ আছে। 11-এর পরে 12-এ 13-এ হয়নি। তো এই সামিট যেটা হয় মেজর সামিট, সেখানের মধ্যে দিস হেড অফ দ্য কান্ট্রিজ, হেড অফ দ্য স্টেট অর হেড অফ গভর্নমেন্ট, তাদের মিটিং রাখা হয় যেখানের মধ্যে পলিসি ডিসিশনস ওইসব জিনিস নেওয়া হয় অ্যানুয়াল বেসিসে। ঠিক আছে। আর স্ট্যান্ডিং কমিটি অফ ফরেন সেক্রেটারিজ যেটা হয়, কমিটি provides overall monitoring, coordination, and determines priorities, mobilizes resources, and approves projects and financing। ওই স্ট্যান্ডিং কমিটির অফ ফরেন সেক্রেটারিজ যেটা করে ওদের মিটিং এ। সেক্রেটারিয়েট में সেক্রেটারিয়েট क्या है? কাঠমান্ডুতে এস্টাবলিশ করা হয় 1987-এ, 16th January 1987। রোল ইজ টু কোঅর্ডিনেট এন্ড মনিটর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সার্ক অ্যাক্টিভিটিস। তাদের মিটিং বিটিং কন্ডাক্ট করানো। তারপরে দিস ইজ এ চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন বিটুইন সার্ক এন্ড আদার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। সার্কের সাথে লেটস সে ইউএন, ইউনেস্কো, ওদের সাথে যদি কোনো কমিউনিকেশন করার থাকে, দেন সেক্রেটারিয়েট ইজ দ্য मीडियम जार थ्रूते এই कम्युनिकेशन হয়। सेक्रेटरीट में कौन है? सेक्रेटरी जनरल, क्वेश्चन नहीं आएगा बट ऐसे ही देख लो। सेक्रेटरी जनरल जनरल 7 জন ডিরেক্টর আর জেনারেল সার্ভিস স্টাফ ওরা থাকে। ঠিক আছে। আর সেক্রেটারি, এই যে সেক্রেটারি জেনারেল যে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেক্রেটারি জেনারেল ইজ অ্যাপয়েন্টেড ফর এ নন রিনিউয়েবল টেনিওর অফ 3 years। ঠিক আছে। 3 year হচ্ছে টেনিওর সেক্রেটারি জেনারেলের। তো 2023 আই থিঙ্ক, হ্যাঁ 2023, সো March 4th 2026 তখন অবধি থাকবেন মিস্টার সার্ভার। তো उसके बाद এ নিউ সেক্রেটারি জেনারেল উইল কাম ইন। ঠিক আছে। 3 বছর অবধি থাকে টেনিওর।
ये है প্রিন্সিপাল অর্গানাইজেশনস সার্কের। এগুলো বাদ দিয়েও সার্কের কিছু স্পেশালাইজড বডিজ আছে। तो स्पेशलाइज्ड बॉडीज कौन कौन से हैं? देयर इज ए सार्क डेवलपमेंट फंड, लाइक एशियन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंकेर फांड থাকে, आईएमएफ এর ফান্ড থাকে। তো সিমিলার টু দ্যাট देयर इज সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन इन सोशल सेक्टर सच एज पॉवर्टी एलिविएशन डेवलपमेंट। SDF is governed by board consisting of representative from Ministry of Finance of member state. তো মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের যারা থাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওরা গভর্ন করে এটাকে। গভর্নিং কাউন্সিল অফ SDF, ফিনান্স মিনিস্টার অফ মেম্বার স্টেট, ওভারসি দ্য ফাংশনিং অফ বোর্ড। তো সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বেসিক্যালি আর কিছু না, প্রজেক্ট বেসড কোলাবোরেশন। কোনো একটা প্রজেক্ট ডিসাইড হয় কোনো একটা কান্ট্রির মধ্যে পভার্টি এলিভিয়েশন ডেভেলপমেন্টের রিগার্ডিং কাজ করা হবে, रिगार्डिंग दैट सार्क डेवलपमेंट फंड विल बी यूज्ड, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वो लोग करते हैं। ठीक है, फंड देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है। देयर इज वन इम्पोर्टेंट वन, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कोথায়? इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंडिया ते लोकेटेड। फाइंड आउट ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इन इंडिया, ये निकालो। ডিগ্রি সার্টিফিকেট যা এসএইউ যেটা দেওয়া হয়, দিস আর এট পার উইথ দ্য রেসপেক্টিভ ডিগ্রি সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ডেড বাই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশন। তো দিস আর ওয়ান ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, যেটা সেট আপ করা হয় আন্ডার সার্ক, সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। দিল্লিতে স্যার। তো দিল্লিতে, আমি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। ঠিক আছে, হতে পারে, চেক করে নিই আমি। गुड। तो another specialized body is साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मस्त एक एक्रोनिम इज सरसो। ठीक है, सरसो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन যেটা আছে, सरसो हैज इट्स सेक्रेटरिएट एट ढाका, बांग्लादेश। इसको क्यों एस्टेब्लिश किया था? अचीव एंड एनहेंस कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन अमंग सार्क कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ standardization and conformity assessment, and is aimed to develop harmonized standard for the region to facilitate inter-regional trade and to have access to global market. তো যেরকম আমরা দেখেছি, there is something called BIS, Bureau of Indian Standard, there is ISI মার্ক দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো যে কোনো একটা প্রোডাক্ট, সেটার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন যদি না করো, ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট কান্ট্রি টু কান্ট্রির মধ্যে ট্রেড করার জন্য। ইট ভেরি, আর কান্ট্রি টু কান্ট্রি তো মানে নেইবারহুড কান্ট্রিজের মধ্যে তাও তো কথা বলে তুমি করে নেবে, বাট যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের মধ্যে যাবে, সেখানের মধ্যে যদি তোমার কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না থাকে, তাহলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর কি। সো দিস সাউথ এশিয়ান রিজিয়নাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেशन, दिस इज ऑल्सो सेट अप अंडर सार्क, कि भाई ये स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन, कंफर्मिटी टू स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन। ये है इसका पर्पस फॉर दिस सरसो। আরেকটা কি, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, এটা আরেকটা आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन क्या है? जो नॉर्मली এটা বলতে পারো কোনো একটা, let's say this is a company and you are an individual here, तुम्हारा कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया and you filed a case against the company, তো কোর্টে গেলে, কোর্টের মধ্যে অনেক ডিসকাশন হলো, কিন্তু আগে বাড়ছে না ঠিকভাবে। তো কোম্পানির লোকরা কি বললো, চলো আমরা মানে কোর্টের মধ্যে তো এইসব জিনিস প্রবলেম সলভ হচ্ছে না, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके we can have a discussion, we can sit down, we can have a discussion, we can come to an agreement कि भाई तुमको क्या चाहिए हमारे तरफ से और हमको क्या चाहिए तुम्हारे तरफ से, कोर्ट के बाहर निपटा लेते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ सेइंग कि ये आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन আর কিছু না, যেহেতু তোমার
যখন ইন্টার গভর্নমেন্টাল কোনো বডি হয়, আইসিজে এর ব্যাপারে হয়তো তোমরা শুনেছো, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। তো এখানের মধ্যে বিটুইন অল দিস কান্ট্রিজ, অ্যাটলিস্ট এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজের মধ্যে দের ইজ নো কমন জুডিশিয়াল লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, সেটা তো নেই। তো যেহেতু কমন একটা জুডিশিয়াল লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক থাকে না, কারণ এভরি কান্ট্রি হ্যাভ দেয়ার ওন রুলস এন্ড রেগুলেশন। তো সেখানের মধ্যে যখন ইন্টার গভর্নমেন্টাল তুমি রিলেশনশিপ থাকবে, দেয়ার উইল বি ট্রেড, কমার্স, ব্যাংকিং, ইনভেস্টমেন্ট, সব জিনিস হতে থাকবে বিটুইন মতলব নেবারিং কান্ট্রিজ और ডিফারেंट कंट्रीज। तो यू नीड, আর प्रॉब्लम तो होते ही पारे, इट डजेंट मैटर तुम्हारे नेबरिंग कंट्रीज, बट तुम्हारे नेबर के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो तुम्हारे नेबर के साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कौन सुनेगा? নাও ইটস সামথিং লাইক কি তোমার নেইবারের সাথে যদি ঝগড়া হলো, সেখানের মধ্যে তোমার বাড়ির লোক যদি দাঁড়িয়ে যায় যে হ্যাঁ আমি জাস্টিস দিচ্ছি, আমি বলছি কি হবে এটার কি না হবে, দেন দ্য আদার পার্সন উইল সে কি ভাই ইয়ে তো বায়াসড হ্যাঁ, ওনার ঘরের লোকই এখানের মধ্যে জাজমেন্ট দিতে এসে গেছে, তো ইয়ে সেই নেই হোগা। তার জন্য কি দরকার? একটা আনবায়াসড একজন দরকার, যে এই তোমাদের মধ্যে ঝগড়াটাকে নিপটাতে পারবে। তো সিমিলারলি এই যে 8টা কান্ট্রিজ আছে, ওদের মধ্যে যে ট্রেড, कॉमर्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट বা অন্য যে কোনো डिस्प्यूट, लेट्स से वाटर रिगार्डिंग डिस्प्यूट कुछ भी हो जाए, तो उसको निपटाने के लिए সবাই মানে এই 8টা বডি, এই সার্ক সবাই মিলে একটা ইন্টার গভর্নমেন্টাল বডি হ্যাজ বিন সেট আপ। কি ভাই, দিস বডি, যার মধ্যে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে প্রত্যেকটা কান্ট্রির, দে উইল মানে সেই ফোরামটার মধ্যে ইউ ক্যান গো। তো লেটস সে ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মধ্যে একটা প্রবলেম, তো ইন্ডিয়া বাংলাদেশের দোনো সাইড থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ যাবে সেই সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিলের মধ্যে, সেখানে গিয়ে उसका सुनवाई होगा, उसके बारे में डिस्कशन होगा एंड एवरीथिंग। देयर विल बी ए लीगल framework, there will be a forum within the region and for efficient settlement of all these disputes। तो সেখানের মধ্যে গিয়ে उस dispute को हम लोग निपटा सकते हैं। so that is called an arbitration council। this is not similar to তোমার এই কোর্টের মতো না, একটু ডিফারেন্ট এটার মধ্যে, কারণ কমন ল বলতে তো সেখানের মধ্যে জিনিস নেই। তো এটার মধ্যে অন্যভাবে ইন্টারন্যাশনাল লজ এন্ড রুলস ওইসব জিনিস এসে যায়। সো অল দিস थिंग्स विल बी यूज्ड टू कम अप टू ए सॉल्यूशन कि क्या किया जाए रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। सो ये सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? পাকিস্তান में। আর জায়গা পাইনি এই আরবিট্রেশন কাউন্সিল বানানোর, পাকিস্তানের মধ্যে বানানো আছে। तो क्या ही वो लोग सॉल्व करेंगे पाकिस्तान में बैठ के, क्या पता। ঠিক আছে, তো এগুলো হচ্ছে স্পেশালাইজড বডি ইন সার্ক। সার্ক যদি আমরা দেখি, ইট কম্প্রাইজেস অফ 3% অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, সরি ওয়ার্ল্ডস এরিয়া, 3% অফ ওয়ার্ল্ড এরিয়া, 21% অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, 3.8% অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি। তো ইটস নট এ এরিয়া কম, ইকোনমিতে প্রপোর্শনও কম, but population wise it's huge, 21%। अब उसके साथ प्रॉब्लम भी आते हैं, वो देखेंगे आप लोग, व्हाट आर द चैलेंजेस विद दिस। বাট আগে দেখে নিই যে ये সার্কের অ্যাচিভমেন্ট কি কি অ্যাচিভ করলো আর কি। একটা फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए जिसको बोलते हैं। सार्क इज कंपैरेटिवली ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्लोबल एरिना। पता ही है 1985 तो क्या ही है, नया ही है एकदम। Member countries have established a free trade area which will increase their internal trade and lessen trade gap of some state considerably। তো অনেক সময় তুমি between different countries you cannot trade all the items, সব জিনিস ট্রেড করা যায় না between all the countries। তো নেবারিং কান্ট্রিজ এর মধ্যে কি they have established in SAARC a free trade area কি ভাই
whatever be the item, goods or services or anything, you can have a free trade between the SAARC countries. ठीक है, ये है एक चीज. दूसरा क्या है? SAPTA, South Asian Preferential Trading Agreement for Promoting Trade Among Member Countries, came into effect in 1995. একটা থেকে আরেকটা, see, FTA उसके ऊपर आ गया প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট. প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট এরকম হয়ে যায় কি, আমার কাছে একটা জিনিস বিক্রি করার আছে, এটা আমি নন সার্ক কান্ট্রিজেও বিক্রি করতে পারি, আবার এটা তোমার কাছেও বিক্রি করতে পারি, সার্ক কান্ট্রিজেও বিক্রি করতে পারি. তো আমি তোমার সাথে এগ্রিমেন্টে যাচ্ছি যে ইভেন ইফ আই হ্যাভ অ্যান অপশন কি আমি বাইরে বিক্রি করতে পারি, সেটার জায়গাতেও আই উইল প্রেফার ইউ অ্যাজ এ সার্ক কান্ট্রি, considering key in future I have to look at the economic stability of the entire SAARC area, SAARC countries er. So তার জন্য I will prefer you and I will have a কি বলে more economic trading relation with SAARC countries. तो FTA के ऊपर आ गया SAPTA, Preferential Trading Agreement, signed 1993 ते আর came into effect in 1995. SAPTA call for incremental negotiation for better expanded market access. ठीक है, FTA तो छिलो ही, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो छिलो ही, उसके ऊपर आ गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. Free trade agreement confined to goods but excluding all services like IT. Agreement was signed to reduce custom duty of all trade goods to zero by 2016. Custom duties কমানোর জন্য SAFTA was agreed during the 12th summit in Islamabad in 2004 to gradually work towards South Asian Economic Union. ঠিক আছে, like European EU. তো এরকম একটা জিনিস সেট আপ করার জন্য আইডিয়া নেওয়া হয়েছিল ইন 2004 ইসলামাবাদে যে সামিটটা হয় ওয়াপে, সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন SAEU, এটা সেট আপ করা হবে. एग्रीमेंट आस्क फॉर ग्रेटर कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो अल्टीमेटली आइडिया वही कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कमर्शियल कोऑपरेशन शुड बी इनक्रीज्ड যদি এই সার্ক অ্যাজ এন অর্গানাইজেশন, সার্ক অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল বডি, সেটাকে যদি মানে এস্টাবলিশ করতে হয় প্রপারলি ইন দ্য इंटरनेशनल एरिना. ये क्या है? SAARC agreement on trade in services is following the GATS plus positive list approach for trade in services. तो ये क्या था? हाँ, SAFTA free trade agreement confined to goods only. तो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंटটা ছিল কি গুডস এর রিগার্ডিং. फिर क्या चालू हुआ? SATIS is trade in services liberation. মানে ট্রেড ইন সার্ভিসেস মানে কি? ট্রেড ইন গুডস মানে তো অবভিয়াসলি তোমরা জানো, লেটস সে স্টিল, র মেটেরিয়াল, বা তোমার ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডস বা ফুড আইটেমসই লেলো और एनीथिंग. तो दीज आर ट्रेड इन गुड्स. सर्विसेज मतलब क्या? सर्विसेज इज लाइक योर লেটস সে আইটি কোম্পানির মধ্যে চাকরি করা, তুমি গেলে पाशर कंट्री सेखाने सर्विस दिले, सो दैट इज द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग. तो वो सर्विसेज वाला एग्रीमेंट हो गया. सो यू अलाउ सर्विसेज ऑल्सो इन दैट वे. तो नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज. আমাদের ফেমাস GST, গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স. তো ইউ প্রোভাইড ট্যাক্স অন সার্ভিসেস অলসো. সার্ক ইউনিভার্সিটি SAU যেটা আছে, সার্ক ইউনিভার্সিটি, a food bank was also established and also an energy reserve in Pakistan. SAARC and environmental protection, 1987 में environment was designated as a subject requiring urgent attention by SAARC. 1997 में it was decided कि नहीं भाई environment के ऊपर भी we have to focus on. और सेटर रिगार्डिंग रीजनल कोऑपरेशन करा दरकार. तो ये भी और एक, these are some of the achievement. उसको छोड़ के और क्या achievement हुआ है? Other achievement, this is one good achievement. Heads of state had
to shake hands and engage in conversation because of the circumstances, institution and venues that SAARC has managed to establish. তো যদিও নেইবারিং কান্ট্রিজ ওদের মধ্যে মানে স্টার্টিং থেকে তো আর এত বেশি খুব একটা ট্রাস্ট ছিল না, সো সার্ক বেসিক্যালি ওয়ার্কড অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার দ্য হেড অফ স্টেটস কুড কাম ইন, হ্যাড টু শেক হ্যান্ডস, মানে কি ডিসকাস করতে পারতো, নেগোশিয়েট করতে পারতো। তো একটা স্টেবল মানে নেইবারিং রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার একটা জায়গা হয়েছে বিকজ অফ সার্ক। Important issues have been addressed. Transportation, energy, food bank agreement are all significant milestone in the right direction. One of the foundation of South Asian integration is exchange in research and civil society. So these are some of the important achievement. कारण directly question ऐसे जाए, what are the achievements of SAARC? तो ये भी आराम से लिख सकते हो। But वो तो गया एस सार्क, কিন্তু কোয়েশ্চেন এটাও আসতে পারে যে ভাই ये इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस था। ঠিক আছে, এক তো হয়ে যাচ্ছে যে সার্ক অ্যাজ সাচ ইজ নেবারহুড ফার্স্ট। আচ্ছা এক সেকেন্ড, জাস্ট হোল্ড অন 2 মিনিটস। তো সিগনিফিকেন্স ফর ইন্ডিয়া, এক হচ্ছে নেইবারহুড ফার্স্ট, কান্ট্রিজ ইমিডিয়েট নেইবার যা আছে তাদের সাথেই তো কথাবার্তা এখানে সার্কের মধ্যে, দ্যাট ইজ ওয়ান গুড থিং ফর সার্ক, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেইবারদের সাথে কথা বলার জন্য দের ইজ এ প্ল্যাটফর্ম হিয়ার। জিও স্ট্র্যাটেজিক সিগনিফিকেন্স কিউ, व्हाट इज OBOR इनिशिएटिव, कोई बताओ। Anybody, what is OBOR initiative? China's OBOR initiative। सो गए क्या? No, sir. মনে নেই। One One belt, belt, one road. আরে yes। तो चाय माने as such चाइना क्या कर रहा है, যত আশেপাশের যত কান্ট্রিজ আছে, চায়না অলসো হ্যাজ টু ইনক্রিজ ইটস ইনফ্লুয়েন্স ইন সাউথ এশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া, সব জায়গার মধ্যে। इसके लिए व्हाट चाइना हैज स्टार्टेड इज OBOR इनिशिएटिव। अब OBOR इनिशिएटिव में क्या है, one of the major thing that China does is China সিল্ক রোড, নিউ টাইপ অফ সিল্ক রোড বানাইতে চাইছে। new route of Silk Road, but আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি that is debt trap। তো China will give you money, China will give you huge মানে প্রচুর প্রচুর money they will give you। চায়না মানে যে যে জিনিসটা লেটস সে ওই শ্রীলঙ্কার সাথে যে জিনিসটা করলো, China provided easy money to them। उसके बाद China made Sri Lanka dependent on them, and then finally when Sri Lanka could not pay back, इतना पैसा उन लोगों ने ले लिया था, they could not pay back, ultimately their entire economy is gone। So that is one way how China operates। সেম জিনিসটা যেটা এখন করতে যাচ্ছে উইথ মালদ্বীপস, চায়না ইজ ডুইং দ্যাট উইথ মালদ্বীপস অলসো, যার জন্য একটা সেকেন্ড হোল্ড করো। হ্যাঁ, তো যে জিনিসটা চায়না করছিল শ্রীলঙ্কার সাথে, সেম জিনিসটা দে আর কন্টিনিউইং উইথ মালদ্বীপস, and that is what they are doing in
অল দ্য কান্ট্রিজ মানে এই নেবারিং এর ছোটখাটো যত কান্ট্রিজ আছে সেটার সাথে মানে তাদের সাথে সেম জিনিসই করছে। অ্যান্ড OBOR ইনিশিয়েটিভ ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্যাট, আর OBOR ইনিশিয়েটিভের আন্ডারে এইসব জিনিস চায়না করছে। তো এই চায়নার এই OBOR ইনিশিয়েটিভ কো আগার কাউন্টার করনা হ্যায় তাহলে এই নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ওদেরকে তো এই ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে আর ইকোনমিক কোঅপারেশনের মধ্যে আনতে হবে ইন্ডিয়াকে, অর এলস চায়না বিকামস দ্য মেজর লিডার, মেজর পাওয়ার এশিয়ার মধ্যে, ইন্ডিয়ার কোনো আর মাইনেই থাকবে না সেখানে। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই সেখানের মধ্যে যদি এই সার্ক ফোরামটা যদি থাকে, वहां पे they can come in and discuss, and India as such being the big brother there, मतलब कुछ भी बोल दो এই সার্ক কান্ট্রি সবগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়া ইজ দ্য হাইয়েস্ট জিডিপি কান্ট্রি, ইন্ডিয়া ইজ দ্য হাইয়েস্ট গ্রোথ ওয়াইজ কান্ট্রি, মতলব ডেভেলপমেন্টের দিক থেকেও ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট। তো সব দিক থেকে যেহেতু হাইয়েস্ট, তো অ্যাজ সাচ ইন্ডিয়া যদি একটা এরকম একটা ফোরাম মেনটেন করে ওদের নেইবার্সকে যদি নেইবার্সদের সাথে যদি এই রিলেশনশিপটা মেনটেন না করতে পারে, দেন চায়না উইল ইজিলি ইউজ দেয়ার OBOR ইনিশিয়েটিভ, আর আস্তে আস্তে একটা একটা করে প্রত্যেকটা নেইবারিং কান্ট্রিজকে চায়না নিজের আন্ডারে নিয়ে আসবে। তো সার্ক ইজ অ্যাজ সাচ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট টু কাউন্টার চায়নাস OBOR ইনিশিয়েটিভ। রিজিয়নাল স্টেবিলিটি, ফর রিজিয়নাল স্টেবিলিটি অলসো সার্ক ক্যান হেল্প মিউচুয়াল ট্রাস্ট জেনারেট করার জন্য। গ্লোবাল লিডারশিপ রোল সার্কের মধ্যে, তো ইট অফার্স ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম টু শোকেস ইট লিডারশিপ ইন দ্য রিজন বাই টেকিং আপ এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি। তো ইন্ডিয়া অ্যাজ সাচ সার্কের মধ্যে দে ক্যান শোকেস দেম অ্যাজ দ্য লিডার, আর সেখান থেকেই ইন্টারন্যাশনাল ফোরামের মধ্যেও দেখাতে পারবে কি হাউ ইন্ডিয়া অ্যাজ সাচ kept the regional stability in their neighborhood countries through this, and also work towards the development of all these countries or the entire region through this a SAARC platform, you can say. তো সেখানেও ইন্ডিয়ার লিডারশিপ রোলটা দেখানোর জায়গা থাকে। Another is game changer for India's Act East policy. By linking South Asian economies with Southeast Asian, will bring further economic integration and prosperity to India, mainly in the services sector. तो एखानेर मध्य किसके साथ कनेक्शन करना है? সার্ক ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এই যে এশিয়ান কান্ট্রিজ আর এই ব্লুতে যেগুলো আছে আর বেগুনি কালারে যেগুলো আছে, কালার নিয়ে আই এম ভেরি কালার ব্লাইন্ড, ওই দিক থেকে কোনটা কোন কালার থাকে ভগবান জানে, আর যদি আমি ঠিকভাবে কালার বলতে পারিনি। তো এই বেগুনি কালারের মধ্যে যেগুলো আছে আসিয়ান কান্ট্রিজ, আর এই সার্কের মধ্যে যদি আসিয়ানের সাথে ভালো রিলেশনশিপ বানানো যায় থ্রু সার্ক, then these countries can really help in development of at least এই ईस्टर्न साइडের যেগুলো আছে उसके साथ काफी डेवलपमेंट हो जाएगा if we can have a connection with the ASEAN countries also. ठीक है, दोबारा कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, तो ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी, ये सेकंड टाइम कर दिया। ये হলো how this SAARC is important from Indian point of view. Indian economy মধ্যে কি impact as such? Indian engagement SAARC nationের মধ্যে is based on consultative, non-reciprocal and result-oriented approach, concentrating on delivering benefits like improved infrastructure बढ़ाना है, increased connectivity যদি increase না করে कौन सा तुम्हारा trade and commerce होगा, नहीं होगा। Stronger developmental cooperation in various sectors, security, expanded people-to-people contacts, তো ওইসব জিনিস বানানো দরকার। Compared to other regional organizations, SAARC has made very few accomplishment. মানে এটা অবশ্য ঠিক, মানে compared to ASEAN,
আসিয়ান মানে যেভাবে ডেভেলপ করেছে, ASEAN कंट्रीज যেভাবে ডেভেলপ করেছে, उस कंपैरिजन में SAARC could not develop in that way. Plus 2014 के बाद तो पता ही है कि nothing happened in SAARC. तो SAARC has become defunct as such until unless some of the other country comes up. Some of the other countries এর বলার কিছু নেই. It is India who has to again restart functioning of SAARC. যদি ইন্ডিয়া না করে তাহলে और कोई कंट्री इसको नहीं कर सकता, सार्क को रिस्टार्ट नहीं कर सकता. In its continuous attempt to revive SAARC as the premier platform of regional cooperation, India, the region's largest economy and most populous nation, is both an idealist and realist. Okay. Although opening a university, food bank, disaster management center may seem like commendable initiative, ultimately don't contribute much to advancing local economy. वही है, तुमने यूनिवर्सिटी बना लिया, तुमने डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर खोल दिया, दैट इज फाइन, बट अल्टीमेटली क्या होता है, अनटिल अनलेस यू इन्वेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू इन्वेस्ट ऑन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, इजी कनेक्टिविटी. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन देख लो, यूरोपियन यूनियन में यू एंटर with one visa in one country in Europe, you can travel entirely in all the countries of Europe. এখানের ওইখানের মধ্যে কানেক্টিভিটি ট্রেড ফর্মে যদি মানে মানে অন্য কান্ট্রি ন্যাশনাল এভাবে ইজিলি মুভ করতে পারে, কনসিডার কি ওখানের নর্মাল পিপল কি স্মুথলি মুভ করতে পারে, অ্যান্ড হাউ দ্য ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ইজ দেয়ার ইন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ. সিমিলার কাইন্ড অফ জিনিস যদি এখানের মধ্যে না বানায়, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য হোল টার্গেট, কি এরকম ভাবেই যে মুভমেন্ট এন্ড কমিউনিকেশন এই দুটো যদি স্মুথেন আউট না করা যায়, তো फिर ট্রেড এন্ড কমার্স উইল অ্যাকচুয়ালি নট ইমপ্রুভ. আর ট্রেড এন্ড কমার্স ইমপ্রুভ না হওয়ার আরেকটা কারণ মেনলি কি, দ্যাট ইন্ডিয়া অ্যাজ সাচ ইজ দ্য বিগেস্ট ইকোনমি, হাইয়েস্ট প্রডিউসার ইন মোস্ট অফ দ্য সেক্টরস. তো বাকি সার্ক কান্ট্রি যেগুলোই আছে, এভরিওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইন্ডিয়া ফর ওয়ান অর দ্য আদার থিং. এখানের মধ্যে ইন্ডিয়া গেটিং সামথিং ফ্রম দ্য নেইবারিং কান্ট্রিজ ইজ মাচ লেস, না নিলেও চলে, but India is the big brother here who is giving out things to all the neighboring countries. তার জন্য বলতে পারো সার্ক এস সাচ এই প্ল্যাটফর্ম হিসেবে খুব একটা বেশি সাস্টেইন করেনি আর কি প্রপারলি, বা যেই অ্যাকমপ্লিশমেন্ট যেগুলো আছে দ্যাট ইজ নট এট অল কমেন্ডেবল. আর রিজিয়নাল ট্রেড এন্ড কমার্স যেটা আছে সেটাও প্রপারলি চালু হয়নি আর কি. ইভেন তুমি যদি বাংলাদেশেই ঢুকতে যাও, বাংলাদেশে ঢুকতে গেলেও কত ইস্যুস, কত প্রবলেম হয়ে যায় আর কি. আর জবকি সার্ক নেশনের মধ্যে ইন্ডিয়ার সাথে আই উড সে কি বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি, মতলব অ্যাজ অফ নাও ইজ দ্য কান্ট্রি উইথ হুম ইন্ডিয়া হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রিলেশন. আর তার সাথেও এটাই যদি বেস্ট রিলেশনের এক্সাম্পল হয়, তাহলে বাকি কান্ট্রিজ কে সাথ তো মতলব ক্যা হি রিলেশন. আমি এটা ইন টার্মস অফ ট্রেড এন্ড কমার্স বলছি. টুডে SAARC is considered as the least integrated regional cooperation. Current status হিসাবে least integrated regional cooperation, infested with numerous pitfalls. প্রচুর প্রবলেম আছে. Few success তো है जो economic trade, SAFTA, SAARC development fund, counter terrorism activities, SAARC satellite, education, sports, ওই সব জিনিস অ্যাচিভ করা হয়েছে, बट उनका इम्प्लीकेशन उतना ज्यादा है नहीं. 1947 যে পার্টিশন হয়, তারপরে যে প্রবলেম গুলো চালু হয়, the flawed concept of regionalism, poor record in enhancing people to people exchange, and the size and dominating economic and social development of India, preventing other member nations to come together and contribute equally, but Pakistan too acts as a spoiler and client state of China within SAARC. तो एक तो 1947 का प्रॉब्लम, देयर इज कश्मीर इशू অলসো. তো পাকিস্তানের সাথে যে প্রবলেম গুলো আছে সেগুলোর জন্য বলতে পারো বাকি কান্ট্রিজও একসাথে আর আসতে পারেনি. প্লাস পাকিস্তান অ্যাক্টিং অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট স্টেট, এজেন্ট অফ চায়না উইদিন সার্ক.
तो उसके रीजन में भी, उसकी वजह से भी ये सार्क कुड नॉट की बोले सस्टेन प्रॉपरली। इंडो पाक राइवलरी इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि सार्क ना सस्टेन করার জন্য আর কি। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? region is home to world's 400 million poor people, which means nearly 30% of region's population live below poverty line. All the SAARC countries have a rather low ranking in HDI. এইসব জিনিসকে প্রবলেমকে যদি সলভ করতে হয়, ইটস অনলি ইন্ডিয়া হু ক্যান ডু দ্যাট। আর যদি ইন্ডিয়াকে করতে হয়, ইট ইজ ইন্ডিয়া হু হ্যাজ টু ডিল উইথ পাকিস্তান। ইফ ইউ ডু নট ব্রিং পাকিস্তান টু দ্য ডায়লগ, तो फिर ये सार्क कैन नेवर सस्टेन। रीजन फॉर फेलियर, रीजन फॉर फेलियर क्या है? इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट तो वही की बोले, SAARC was a wholly indigenous project and not integrated by foreign power. ठीक है, it was not caused by the menace of an outside hegemonic power. However, bitter reality is that hegemon is not outside the SAARC but inside it. India is the largest member of SAARC and dominates the South Asian region due to its size and population. India has used its power to forward its hegemonic design, often at the expense of the SAARC. The recent postponement of Islamabad SAARC conference through Indian mechanism is an example of how SAARC has paid the price of Indian ambitions. तो सेम इस्लामाबाद जो कॉन्फ्रेंस था पाकिस्तान मध्य, उसको भी कैंसिल किया गया। इन द 18th समिट যেটা ছিল না 19th समिट জানি, সেটাও ক্যান্সেল করা হলো। দ্যাট ইজ বিকজ অফ ইন্ডিয়া অনলি। তো ইটস নট অলওয়েজ গুডি গুডি সব দিকে। তো এখানের মধ্যে সার্কের মধ্যে ইন্ডিয়া হ্যাজ বিকাম দ্য বিগেস্ট ডিউ টু ইজ সাইজ, ডিউ টু ইটস ইকোনমিক কি বলে ইকোনমিক কন্ডিশন। তো ইন্ডিয়া ইজ দ্যাট প্লেইং এ ডমিনেন্ট রোল এখানের মধ্যে। আর তার জন্য পাওয়ার डायनेमिक्सটা काफी डिफिकल्ट, একটু डिफरेंट হয়ে गए। ठीक है, तो पावर डायनेमिक्स थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इसके वजह से यू कैन से कि भाई সবার ইকুয়াল পার্টিসিপেশন ইজ নট देयर। ইন্ডিয়া পাক ইনার্শিয়া, এটা তো একটু আগেই বললাম। ইন্ডিয়া পাকের মধ্যে প্রবলেম যেগুলো আছে, কাশ্মীর ডিসপিউট যেটা আছে, অল দিস থিংস আর प्रॉब्लमेटिक इंडो पाक मिसट्रस्टेर जন্য। কারণ वन ऑफ द मेन इशू क्या था, मेन थिंग क्या है कि वी हैव टू हैव ट्रस्ट बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। तो এখানের মধ্যে इंडो पाकेर মধ্যেই যে মিসট্রাস্ট আছে, उसको सॉल्व किए बिना आगे बढ़ना इज मुश्किल। फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डीप फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ पे लिखा है, कहा गया है এখানে দেখছিলাম তো। The poor trade performance of SAARC stands in marked contrast with that of the neighboring regional alliance, ASEAN, Association for South Asian Nations. ASEAN countries account for merely 8.4% of world population. However, their share in total world trade is nearly 7%. ASEAN's contribution to Asia's total trade is 23%. ठीक है, ওইখানে তো পপুলেশনের নামে তো আই থিঙ্ক কিতনা था 30% না 20% কত ছিল? 20% ওয়ার্ল্ড পপুলেশন আর 3.8% ইকোনমিতে ইম্প্যাক্ট। আর এখানের মধ্যে কত? 8.4% ওয়ার্ল্ড পপুলেশন আসিয়ান কান্ট্রিজ, বাট এশিয়ার টোটাল ট্রেডের মধ্যে 23% আর ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 7% শেয়ার ওরা দেয়। তো আসিয়ান অ্যাজ এন ইকোনমিক্যাল आई वुड से रीजनल अलायंस হলেও ওদের इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इज मच मोर कंपेयर टू सार्क। उसका और एक मेजर रीजन क्या है कि ऑल दिस कंट्रीज, आसियाনের মধ্যে যেগুলো कंट्रीज যেগুলো আছে, মেজর ডেভেলপড ইকোনমি ওইভাবে নেই, বা যেগুলোই আছে, আমি ডেভেলপড যদি বলি, যেগুলোই আছে দিজ আর কম্পারেবল কান্ট্রিজ।
আর যেহেতু ছোট ছোট সাইজের কান্ট্রি, ওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য আদার ফর ওয়ান অর দ্য আদার থিং। ঠিক আছে, একজন যদি কি বলে, লিখে রেখেছি কিনা, লিখিনি। ইফ সামবডি ইজ সাপ্লাইং ওয়ান থিং, কেউ যদি পাম অয়েল সাপ্লাই করছে, কেউ অন্য কিছু মেটেরিয়াল সাপ্লাই করছে ওদের, তো ওদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে দেয়ার ইজ ইন্টারডিপেন্ডেন্সি, যেটা এখানের মধ্যে ইন্ডিয়া as such is not dependent on the others. India is self-sustaining. Sri Lanka may depend on something or the other to India, Pakistan may depend, Bangladesh may depend, but India as such is not depend. तो ऐसा कोई country ASEAN में नहीं है. All these countries are one or the other way dependent or on one another. तो इसके वजह से ASEAN as such strived. আর যেহেতু ওদের মধ্যে ল্যান্ড বাউন্ডারি কম আছে, তো ওয়াটার বাউন্ডারিটাই বেশি। ওদের মধ্যে সি ইজ মোর, সমুদ্রটা যেহেতু বেশি, তো ওদের মধ্যে যুদ্ধ করাটা ইজ এ ডিফিকাল্ট থিং। যুদ্ধ করতে গেলে ধুম করে কেউ এখানে সামনে গিয়ে যুদ্ধ করা এরকম হয় না, ইটস এ ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার যদি ওরা যুদ্ধ করতে চায়। তো इसके लिए इन आसियान कंट्री এইরকম ওয়ার রিলেটেড, ব্যাটেল রিলেটেড প্রবলেমও খুব একটা বেশি নেই, नहीं बोलते गले। जबकि यहाँ पे एवरीवेयर इट इज, चाइना हो, पाकिस्तान हो, एवरीवेयर लैंड बाउंड्रीज देयर, तो फिर वार होना इज वेरी इजी। सो दीज आर सम ऑफ द अदर रीजन कि ये सार्क আর আসিয়ানের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হয়ে যায়। This was asserted to be a boon, but has instead become a bane. The incapability of SAARC to provide a platform for conflict resolution has become its greatest weakness. SAARC সেই প্ল্যাটফর্মটাই দিতে পারেনি যেখানের মধ্যে they can discuss and ওদের mistrust, ওদের conflict resolution করতে পারে। Low politics is a domain exclusive to SAARC. It is often held hostage by high politics, which in turn weakens its performance. Another thing, lack of connectivity. Lack of connectivity among member states is another weakness of SAARC. This ties in the lack of proper infrastructure of member state. वही देख लो ना, कोई भी कंट्री, কোথায় গেল, সরি ম্যাম, ল্যান্ড বাউন্ডারি আছে, বাট কখনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওই হিসাবে বানানোই হয়নি প্রপারলি যে স্মুথ মুভমেন্ট অফ গুডস সেটা হয়ে যাবে। সেটার মধ্যে অলওয়েজ দেয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য আদার প্রবলেম। সব কান্ট্রিজের মধ্যেই কোনো না কোনো একটা ইস্যু থেকে যায়, যার জন্যে সেই কানেক্টিভিটি কুড নট বি সেট আপ প্রপারলি। আর তার জন্য আনটিল আনলেস এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিকভাবে সেট আপ করা হয়, কানেক্টিভিটি প্রপারলি সেট আপ করা হয়, তো ফির উইদাউট দ্যাট মানে তোমার এই trade and commerce will never grow, or until unless trade and commerce grows, the SAARC will never be a success. ठीक है, ये है about SAARC. Way forward क्या है? In a region increasingly targeted by Chinese investment, যেটা বলছিলাম, Chinese सब जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, they give you loan very easily, उसके बाद they put you in a debt trap, उसके बाद फिर तुम्हारे पूरे कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं। That is the Chinese way. SAARC could be a common platform to demand more sustainable alternative for development. SAARC as an organization reflects South Asian identities of the country historically and contemporarily. तो जियोग्राफिकल एफिनिटी आइडेंटिटी जेहेतु सिमिलर, तो फिर इसको ग्रो करा सकते हैं। इसको अगर ग्रो करोगे देन ওই কালচারের থ্রুতেই আস্তে আস্তে কান্ট্রিজের মধ্যে ট্রাস্ট ইনক্রিজ হবে। Potential of organization to maintain peace and stability in region should be explored by all the member countries. SAARC should be allowed to progress naturally, and the people of South Asia, who make up a quarter of the world population, should be offered more people to people contact. এই more people to people contact না হলে তোমার গ্রো করা মুশকিল। কানেক্টিভিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলেও SAARC as such সাস্টেইন করা ইজ ডিফিকাল্ট। यहाँ पे खत्म होता है SAARC এর রিগার্ডিং যত কিছু আছে। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऑल्सो इजीली यू कैन आंसर। कौन से ईयर में आया था, 2020 তে मे बी। क्वेश्चन क्या था? राइट ए नोट ऑन SAARC, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ SAARC इन प्रेजेंट। ऊपर जो टॉपिक जितना मैंने लिखा है, आई थिंक यू कैन
इजीली आंसर 12 मार्केट 6+6 आराम से यू कैन आंसर। আমি তো বলবো इसको लिखो, इसको आराम से लिखो, ये আমি যা দিয়ে দিয়েছি इसको देख के पढ़ के फिर आराम से लिखो। আরেকটা কোয়েশ্চেন কি এসেছে, ডিসকাস দ্য মেজর অ্যাচিভমেন্টস অফ সার্ক। देखो এরকম 12 मार्केट क्वेश्चन वो दे दिया मैंने, कहाँ पे अचीवमेंट कहाँ पे दे दिया उसके पे ना, देखा गया हाँ अचीवमेंट। ठीक है, 3 পাতার अचीवमेंट দেওয়া আছে, उसको लेके आराम से लिखो। তারপর এটা কি ছিল, रेलेवेंस ऑफ सार्क इन द प्रेजेंट। रेलेवेंस क्या है, ये वे फॉरवर्ड है, दैट इज द रेलेवेंस। আর সার্কের ব্যাপারে, সার্কের ব্যাপারে নোট লিখনা है। তো অল দিস থিংস ইউ ক্যান ইজিলি রাইট, এতটুকু যা দেওয়া আছে এখানে আমাদের নোটস, ইউ ক্যান ইজিলি প্রিপেয়ার নোটস ফ্রম দিস। নোটস বানাও, আনসার লিখো। দুটো কোয়েশ্চেন এসেছিল, এরপরে এবার আসেনি, এবার ইউএনও রিগার্ডিং কোয়েশ্চেন এসেছে। সো ইউ ক্যান এক্সপেক্ট কি নেক্সট টাইম সার্কের রিগার্ডিং কোয়েশ্চেন আসে। ঠিক আছে, দ্যাটস ইট সার্কেল রিগার্ডিং। রাতের বেলা আবার অন্য একটা টপিক নিয়ে উইল হ্যাভ এ ডিসকাশন।